Hello, magandang gabi po mga ka-STL. Kumusta po kayong lahat? And advance good morning and good afternoon. Happy Sunday everyone. And I'm Vagan Amlisant Campo. Magsusumara na po tayo ulit for po sa December 22, 2024. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please paki-subscribe, like, and share po sa aking YouTube channel. And congrats ko lang po muna sa nakita-performance sa Dekla or Sumada ko po. Okay, congrats Nueva Vizcaya last draw, 7-1. And Cagayan Valley STL last draw, 10-7. And Taguig first draw, 25-16. Congrats po sa nakakita or pumansin and sa nakafag-fic. And congrats sa Angeles second draw, 30-31. Congrats po sa nakakita or sa nakapansin. And congrats Romblon, first draw, 31-35. Congrats po. And sa aking old Sumada, sabi ko po, pwede nyo po rin tayaan ulit ang aking old Sumada. Okay, congrats Puerto Princesa. Last draw, 44. And Cagayan Valley Steel first draw, 22-40. And Ifugao first draw, 24-1. And Catanduanes first draw, 24-10. Congrats po sa nakakita pumansin and sa nakafag-fic. And congrats Bulacan first draw, 39-31. Sabi ko po, pwede nyo pong tayan ulit. Kasi minsan po ang aking sumada is late. Congrats po sa nakakita or pumansin. And congrats La Union, second draw, 38-13. Congrats po. Okay, yun po yung mga nanalo sa iba-ibang area. Congrats po sa lahat and more blessings to come po. No receive po ako. Wala pong na-receive no blessings. Okay lang po, no problem. Okay, let's start. Sumada de fecha nationwide, 6-15-24-33. Pwede nyo mong 10 Paris, 3-4 digits. Kaso Sir Kalot, maghapon po at Fidros Meron. Kitsang lugar po, pwede po tayo yan and Federal 11 series or 7 days kung bet nyo po. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Kasi sa sugal po, is worth yan lang po manalo and hindi sa lahat ng oras is mananalo. Lamang ang talo kesa panalo. And kung sakaling wala po kayo makikitang sumada ng December 23-24, kasi magpapasko na, pwede nyo pong ulitin itong sinumada kong December 22. Pero kung nyo po bet, okay lang po, no problem. Try and try lang po sa pagtaya hanggat may panaya. Pag wala na pong panaya, pasensya. Okay, next, any area or location, 7-29-30-26, 34-11, 32-19. Pwede niyo pong 10 Pares, pahalang, pahaba ka sa Scott Rumble. Oh, ano yun? 3 Meron, may fiesta. Okay, fig na lang po kung bet nyo po yan, pero kung nyo full bet, okay lang po, no problem. Ito naman po, any area or location po yan, pwede nyo pong alagaan hanggang January 2. Simula na po start kung sabi ko nakaraan. Yan. Pwede nyo pong alagaan hanggang January 2. Kung gusto nyo lang palagaan yan. Pero kung nyo gusto, okay lang po. No problem. Okay. Next, any area. Triferisan. Oh, lakas. Lakas ng fireworks. Triferisan all location. And congrats po pala sa nakafag-fic ng aking Triferisan. December 21. Triferisan is 7-32-12-22. Pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, monthsary. Nung bet nyo pong iparis, pwede. And pwede rin po yan pagsamahin kung gusto nyo po. Pero kung nyo gusto, okay lang po, no problem. Kasi, sugal po ay swerte na po manalo dyan. 7-32-12-22. Quick na lang po kung bet. 44 location po meron. New sumada po lahat. Sinipag po ako sumada. Okay, Tarlac, Bulacan. Tarlac, pwede nyo pong 10 Pares. Pahalang pahaba ka sa Scott Rumble. 2 draws po meron sa Tarlac. Sa Tarlac, pwede tayo ng 6 digits. Sa ibang area is 5, 4, 3 digits. Sa Tarlac naman po, pwede tayo ng 6 digits. And sa online naman po, pwede tayo ng lahat yan. 10 digits, basta po may GCash and may laman ang GCash. Pag walang laman ang GCash, useless. Di ba po? Yan, 5-13, 19-32, 34-11, 7-29, 30-26. Lakas ng fireworks.
Okay, fix na lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo bet, okay lang po, no problem. And next, Pampanga, Angeles, Cagayan Valley Steel. Pampanga, Angeles, Cagayan Valley Steel. Fix na lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Try until we win. Okay, next. Palakas ng fireworks. Next, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ilocos. Fix na lang po kung bet nyo po yan. For nyo po bet, okay lang po, no problem. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ilocos. Okay, next. Ilocos Norte, Abra, Ilocos Norte. Fix na lang po kung bet nyo po yan. For nyo po bet, okay lang po, no problem. Okay, next. Apayao, Baguio, Benguet. Apayao, Baguio, Benguet. Na lang po kung bet nyo po yan. For nyo po bet, okay lang po, no problem. Try until we win. Apayao, Baguio, Benguet. Okay, next. La Union, Aurora, La Union. Yan lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po. Okay, next. Romblon, Negros Occidental, Capiz. Romblon, Negros Occidental, Capiz. Pick na lang po kung bet nyo po yan. Pero kung nyo po bet, okay lang po, no problem. Try until we win. Okay, next. Isabela, Quirino. Nila po kung bet nyo po yan. Yung po bet, okay lang po. Yung next, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Aklan. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Aklan. Nila po kung bet nyo po yan. Pero yung po bet, okay lang po. Okay, next. Ifugao, Rizal. Okay, next. Zambales, Olongapo, Marikina. Okay, fingin lang po kung bet nyo po yan. Next, Catanduanes, Pangasinan Steel. Catanduanes. Fingin lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Okay, next. Camsur, Cam Norte, Albay. Fingin lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Try until we win. Lapit naman Pasko, 3 days na lang or 4 days. 1, 2, 3. 3 days. Pasko na. Merry na ang Christmas.
Next, Cavite, Bataan. Cavite, Bataan. And maraming salamat po sa suporta. And sa walang sawang pagsubaybay po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, next. Mountain Province, Sorsogon, Muntinlupa. Mountain Province, Sorsogon, Muntinlupa. Pick na lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Mountain Province, Sorsogon, Muntinlupa. Okay, next. Laguna, Las Piñas. Pick na lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Okay, next. Batangas, Quezon Province, Antique. Bet nyo po yan, pick na lang po. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Try lang po sa pagtaya hanggat may panaya. Pag wala na pong panaya, pasensya, di ba po? Okay. May old sumada po, kung bet nyo pong tayaan yan. Old sumada de fecha ko, kung gusto nyo pong tayaan, pwede pa rin. And may any area na old, kung gusto nyo pong tayaan, pwede pa rin. And yung Tarlac to Antique, kung gusto nyo pong tayaan yan ulit. Kung gusto nyo lang po, pwede. Pero nyo gusto, okay lang po, no problem. Tarlac to Antique, 44 location po. Pwede nyo pong tayaan ng aking old sumada. Okay? Yan po ang sumada para po sa December 22, 2024. Thank you for watching mga weteng. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification para updated po kayo palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-ingat po tayong lahat.